बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिद एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे के बाद हमारे प्यारे गांव में बारिश हुई है और बारिश के बाद दरख्त पौधे पत्ते सब धुल गए हैं और गांव बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत हो गया है। बारिश बहुत ज़्यादा थी मगर ये बारिश बड़े अरसे के बाद हुई, इसीलिए ज़्यादा पानी जमा नहीं हुआ। सुबह के 8 बजे का टाइम है भाई साहब, मगर सूरज का कहीं नामो निशान ही नहीं। हमारे प्यारे गांव में सूरज इस तरफ से निकलता है मगर आसमान पे मुकम्मल बादल छाए हुए हैं। हल्की फुल्की धुंध भी दिखाई दे रही है मगर मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा है। ना तो ज़्यादा सर्दी है और ना ही गर्मी, और बारिश से गांव की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर मज़ीद प्यारा और ख़ूबसूरत हो गया है। सब दरख्त पौधे पत्ते धुल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो अनार का पौधा है उसके सारे पत्ते अब नए निकल आए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और इन पे बारिश भी पड़ी हुई है। बारिश का पानी इन्हें मज़ीद खूबसूरत कर रहा है। बेरी का हमारा ये पौधा है तो बहुत ही छोटा सा, क्योंकि पिछले साल ही हमने ये पौधा लगाया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। बारिश से इसका फल आप देख रहे हैं कि भीग गया है। नाश्ते के लिए तंदूर पे बहुत ही गर्मा गर्म और ताज़ा रोटियां पकाई जा रही हैं। ये 2 रोटियां तैयार हो गई हैं, कुछ आटा बाकी है और 1-2 रोटियां तंदूर के अंदर लगी हुई हैं। कुछ ही देर बाद ये भी पक के तैयार हो जाएंगी। मुझे हैरत माल्टे के इस पौधे पर है कि इस मौसम में इस पे ये फूल कैसे लग रहे हैं, मगर ये फूल अल्हम्दुलिल्लाह दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। हमारे प्यारे घर के सारे पौधे दरख्त एक तरफ, मगर जो शहतूत का पौधा है ना, मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। अब तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों से भी ज़्यादा फल लगा हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका फल है और कुछ ही टाइम बाद इंशाल्लाह ये सारा फल पक जाएगा। बारिश से ये दरख्त मज़ीद खूबसूरत हो गया है। लोहे की इस तार पर हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, मगर इस पर आप देख रहे हैं बारिश के कतरे कितने ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अपने ही घर से आपको गांव का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि बारिश के बाद हमारा गांव कितना खूबसूरत हो गया है। दोस्तों, अपने बहुत ही खूबसूरत और प्यारे घर से बाहर निकलते ही अगर इंसान को ऐसा खूबसूरत नज़ारा मिले तो क्या ही बात है। हमारे प्यारे भाई जो गांव में रहते हैं और उन्होंने गंदम की फसल भी काश्त की हुई है, तो ये पैगाम उन सब के लिए है कि मार्च के महीने में अपनी गंदम को पानी ज़रा एहतियात से दीजिएगा। ख़ास तौर पर जो जनूबी पंजाब के लोग हैं जो गांव में रहते हैं और जिनकी गंदम की फसलें हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि कोहे सुलेमान से हवाएं चलती हैं और जब आप गंदम को पानी देते हैं तो हवाओं की वजह से सारी गंदम लेट जाती है और नुकसान होता है और ये गंदम अच्छी एवरेज नहीं देती। ये सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर है और ये जानवरों का बाड़ा है। अब हम इस बाड़े की बैक साइड में आ गए हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि बारिश की वजह से कच्चे जो मकान होते हैं या कमरे होते हैं उनकी हालत क्या हो जाती है। वैसे तो कच्चे कमरों और मकानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सर्दियों में ये गर्म रहते हैं और गर्मियों में ये ठंडे, मगर बारिश से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये जो गारा और मिट्टी है आप देख रहे हैं ऐसे बारिश की वजह से नीचे गिर जाती है, मगर पक्के मकानों को बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं होता।
میرے پیارے دوستوں، اب ہم چلیں گے اپنے جانوروں کے باڑے کی طرف اور دیکھیں گے کہ بارش کے بعد باڑے کی کیا پوزیشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے یہاں جانور نہیں باندھے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا ہے بارش کا، کھلے میں بھی ہلکا پھلکا پانی ہے بارش کا، مگر جب انشاءاللہ دھوپ نکلے گی تو یہ پانی انشاءاللہ سوکھ جائے گا۔ ہم نے اپنے بڑے جانور اس برآمدے کے نیچے باندھ دیے ہیں۔ ہماری دونوں گائے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ بڑی گائے مزے سے گھاس کھا رہی ہے، نمک بھی ہم نے یہاں رکھ دیا ہے بارش سے کہیں یہ بھیگ نہ جائے۔ چھوٹی بچڑی بھی ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے اور یہ گائے بھی ادھر ہے، شاید اس نے گھاس کھا لی ہے، وہ مزے سے گھاس کھا رہی ہے۔ بچڑا ہمارا جگالی کر رہا ہے اور الحمدللہ یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے۔ بچڑی ہماری چھوٹی یہاں کھڑی ہوئی ہے، اس کی خوبصورتی کی کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ بارش کے بعد ہمارے جانوروں کا باڑا بھی بڑا ہی پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ بکریاں اپنی اس مخصوص صحن میں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہاں بھی تھوڑا پانی ہے مگر انشاءاللہ یہ کچھ ٹائم بعد سوکھ جائے گا۔ انہوں نے گھاس کھا لی ہے، کٹی ہوئی گھاس سے یہ ایسے ثابت گھاس بڑے ہی شوق سے کھاتی ہیں۔ خیر، اب ہم چلیں گے باڑے سے باہر کی طرف۔ بارش کے بعد اپنے پیارے گھر کی خوبصورتی اور جانوروں کے باڑے کی حالت ہم نے آپ کو دکھا دی ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنے گاؤں کی بیٹھک کی طرف جہاں پہ برگد کا بہت بڑا پیڑ ہے، مسجد بھی ہے اور ہمارے پیارے کزن کی دکان بھی ہے، تو پھر آئیے وہاں چلتے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب جو کچی سڑک ہے یہاں پہ تھوڑا پانی کھڑا ہوا ہے، باقی الحمدللہ سارا پانی تقریباً سوکھ گیا ہے۔ الحمدللہ میرے پیارے دوستو، ہم خیر سے گاؤں کی بیٹھک والی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ بارش کے بعد برگد کا پیڑ بھی بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، سارے اس کے پتے دھل گئے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہے، ہلکی پھلکی سردی بھی ہے، اسی لیے یہاں پہ کوئی نہیں ہے اور ہمارے کزن کی جو دکان ہے وہ فی الحال بند دکھائی دے رہی ہے۔ پل پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے۔ اسکول کے بچوں کو لینے کے لیے ایک رکشہ یہاں پہ آیا ہوا ہے اور دوسرا رکشہ وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اس رکشے میں تو بچے سوار ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ساری فصلیں بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، ہوا کی وجہ سے یہ گندم لیٹ گئی ہے اور یہ اچھی اوسط نہیں دیتی۔ اوورآل الحمدللہ گاؤں کی بیٹھک کا منظر بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے۔ چھوٹے بچے اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے پیارے کزن نے اپنی دکان بھی کھول دی ہے۔ رکشہ وہاں پہ ان کا کھڑا ہوا ہے، ایک رکشہ چلا گیا ہے اور یہ دوسرا رکشہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ بارش کے بعد ہمارا پیارا گھر، جانوروں کا باڑا، گاؤں کتنا ہی پیارا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔